Expressing concern over the growing number of divorce cases in Goa, Chief Minister Pramod Sawant said FS must focus on preventing separation. He regretted the earlier opposition to government's premarital counseling proposal and assured steps to fast track over 2,200 pending matrimonial cases. Goa matrimonial cases गोंयान ज्यो आसा पळय न्ही इट इज हँडल बाय द senior division of the civil judge district court, while the domestic violence and child custody maintenance cases ज्यो आसा पळय adjudicated by the civil judge and the judicial magistrate at a taluka level ज्यो cases जाता. That is one. Family Court Act according to the 1984 enforced in Goa is 16/4 1990 हाज्यानुसार म्हणजे इट इज खुदाय म्हटलो, बट matrimonial cases prescribed by the 10 courts. Altogether, there is a 33 courts in Goa at present for the matrimonial related cases in the child custody, domestic violence maintenance. Okay, government and recently, law 6/6/25, एक administrative approved 674 judicial court, आता मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे केला. हे एकदा त्यांचे सगळे झाले त्या मागीर आमकां बाकीचो विचार करूं येता. एट प्रेझेंट रायटली तेंच्यांनी सांगला तशें मिनिमम 1 मिलियन लोक जर आसत जाल्यार वेगळो कोर्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट धरले सुद्दां जरी आसत जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. त्या ती वेगळो फॅमिली कोर्टाची अशी स्पेशली गोंयांत गरज ना. बट तूं म्हणटा ती गजाल एक करया की डायवर्स केसीस वाडत आसा, तेका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले. प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो म्हणजे मदीं ताका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो, लोक जायते इट इज फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर बाब निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता, सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर सापले फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाय खंय तरी लोकांची, बट ही काळाची गरज आसा. कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही वो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय. हांव बाकीचें म्हणना, ओके, हेची गरज आसा. तें जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता. कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हू. हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदां तेजें ठरू शकता. म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा ते जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो.